Hello, good morning everybody. Selamat pagi semuanya anak-anak Miss. How are you today? Apa kabar kalian hari ini? I hope you are keep healthy and keep spirit to start our lesson for today ya. Miss harap kalian semua tetap sehat dan tetap semangat untuk memulai pelajaran kita hari ini, oke? Nah, last week minggu lalu we have studied about the weathers. Kita sudah belajar beberapa istilah tentang cuaca. And I have asked you to observe the weather in your house for 5 days. Miss juga sudah minta kalian untuk mengamati cuaca di sekitar rumah kalian itu selama 5 hari, oke? Nah, today I will explain about the seasons in Indonesia. Hari ini Miss akan menjelaskan, kita akan belajar tentang musim-musim di Indonesia. Oke, first, before we start, sebelum Miss mulai, I wanna ask you, do you know how many seasons are there in Indonesia? Kalian tahu nggak ada berapa musim yang ada di Indonesia? Maybe you have studied in social science or in natural science about the seasons in Indonesia. Mungkin kalian sudah pernah belajar di IPS atau di IPA tentang musim-musim yang ada di Indonesia. Yap, that's right. There are 2 seasons in Indonesia. Kalian benar, ada 2 musim di Indonesia. What are they? Apa-apa saja itu? Yes, the first is dry season. Yang pertama itu adalah dry season, itu artinya adalah musim kemarau, ya. And then the second is rainy season. Yang kedua itu adalah musim hujan atau rainy season, ya. Nah, maybe some of you have questions. Beberapa dari kalian mungkin bertanya-tanya, Miss, why we only have 2 season? Meanwhile, in another country, there are 4 seasons, ya kan? Mungkin dari kalian mungkin ada yang bertanya-tanya, Miss, kenapa sih kita hanya punya 2 musim, sementara di negara lain mereka ada yang punya 4 musim, ya kan? If there is winter, kalau ada musim salju, especially in Christmas, right? Apalagi dekat-dekat Natal gitu ya kan? If we watching in TV, kalau kita nonton di TV, there are so many snow, ada banyak salju, and then we have question, kita bertanya-tanya, why there is no snow in Indonesia? Kenapa sih nggak ada musim salju di Indonesia, ya kan? Nah, in my understanding, dalam pemahaman Miss, Indonesia only has 2 season, hanya memiliki 2 musim, because the position of Indonesia in our earth. Itu dikarenakan karena letak Indonesia di bumi kita ini. Emangnya gimana letaknya, ya kan? Nah, if we see in the globe, kalau kita lihat dari globe, Indonesia is located in equator line, ya kan? Indonesia itu terletak di garis ekuador ataupun garis khatulistiwa. Nah, the countries that is located in equator line, negara-negara yang terletak di garis khatulistiwa, will get more sunlight, akan mendapatkan lebih banyak cahaya matahari daripada the countries which is located near to the pole, daripada negara-negara yang terletak hampir mendekati kutub, ya, ataupun tidak berada di garis khatulistiwa. Mereka mendapatkan lebih banyak cahaya matahari, and then it makes the countries only have 2 seasons, dan itu yang mengakibatkan negara-negara tersebut memiliki beriklim tropis, ya. Itu dia, termasuk salah satunya Indonesia. Okay? To know more about the seasons in Indonesia, untuk mengetahui lebih lanjut tentang musim-musim di Indonesia, please take your book, please take your stairway book. Silakan ambil buku stairway kalian. Please open your book page 26. Silakan buka bukunya halaman 26. Okay, we will read the text first. Kita akan baca teksnya bersama-sama. Please follow after me. Kalian ikutin setelah Miss. Seasons in Indonesia. Diberi judul musim-musim di Indonesia. Rainy and dry are the 2 tropical seasons in Indonesia. Musim hujan dan musim kemarau adalah 2 musim tropis yang ada di Indonesia. Rainy season starts from November to April. Musim hujan diawali dari bulan November hingga bulan April. It rains almost every day.
Pada saat musim hujan, hujan turun hampir setiap hari. It often rains the whole day from the morning to evening. Pada musim hujan, bisa-bisa hujan turun sepanjang hari dari pagi sampai malam. Everything is wet. Semuanya basah. The weather is cold. Cuacanya sangat dingin. Clothes dry longer. Pakaian pun keringnya itu menjadi lebih lama. People need raincoats and umbrellas for going out. Orang-orang butuh jas hujan dan payung untuk pergi keluar. But children love this season. Tetapi anak-anak sangat suka musim hujan. They enjoy the rain. Mereka sangat menikmati hujan. They run in the rain. Mereka berlari di tengah-tengah hujan. They play football in the rain. Bahkan mereka bermain bola pada saat hujan. They play anything in the rain. Mereka memainkan segala sesuatu pada saat musim hujan. When May comes, the dry season starts. Ketika bulan Mei datang, maka musim kemarau pun dimulai. It usually ends in October. Musim kemarau biasanya berakhir di bulan Oktober. It is sunny every day. Pada saat musim kemarau, cuacanya cerah sepanjang hari. It is dry and hot. Cuacanya sangat kering dan bahkan panas. It is dusty too. Cuacanya pun berabu. The sky is very bright at night, so that moon and stars look very clear and beautiful. Langit terlihat sangat cerah pada malam hari, sehingga bulan dan bintang-bintang kelihatan jelas di langit dan semuanya itu sangat indah. Clothes dry fast. Pakaian keringnya itu menjadi lebih cepat. People water their plants every day. Orang-orang menyirami tanaman mereka setiap hari. Children play kites in this season. Anak-anak bermain layang-layangan pada musim kemarau. They need umbrellas, caps, or hats for going out. Mereka butuh payung, topi untuk pergi keluar rumah. They need fans or air conditioner at home. Mereka bahkan butuh atau menyalakan kipas angin ataupun pendingin ruangan atau AC di rumah mereka masing-masing. Okay, now we have read about the text on page 26. Kita udah baca teks kalian di halaman 26. Now your task, sekarang tugas kamu, please take a look at page 27. Lihat bukunya tadi yang halaman 27. There is exercise number 1 until number 15. Ada latihan dari nomor 1 sampai nomor 15. Please do the exercise, answer the questions on your exercise book. Silakan kalian kerjakan latihannya, kalian jawab pertanyaannya di buku latihan. Okay? Just write down the answers. Hanya tulis jawabannya saja. Hanya tulis jawabannya saja. Okay? After you finish, setelah kamu selesai, please take a photo of your exercise. Silakan fotokan latihan kalian itu, and then send the photo to me by WA. Kalian kirimkan fotonya langsung sama Miss melalui WA. So on Saturday 5th September on 2020, hari Sabtu tanggal 5 September,
You do not need to submit your exercise book. Kalian tidak perlu lagi mengumpulkan buku latihannya, okay? So just take a photo of your exercise. And one more, please take a photo of your portfolio. Nah, portfolio kalian yang minggu lalu itu harusnya kan Miss bilang dikumpulkan hari Sabtu ini, ya kan? Tapi itu tidak perlu dikumpulkan. Kalian fotokan dan kirim langsung sama Miss, okay? Don't forget to write down your name, your number, and then your class. Jangan lupa untuk buat nama, nomor kelas sebelum kalian, ketika kalian mengirimkan tugas kalian by WA sama Miss, okay? Jadi semua tugasnya difoto, ya, semua tugasnya difoto. There is no exercise book or portfolio will be submit on Saturday. Jadi tidak ada tugas bahasa Inggris dan tidak ada portofolio bahasa Inggris yang dikumpulkan di hari Sabtu. Oke? That's all for today. Itu saja pelajaran kita buat hari ini. Thank you for join my class. See you next week. Bye bye.